Kitahan naton Diyos din nga kalibutan. Diri para mag-inukoy hini nga kalibutan, tubtob ha katapusan panahon. Kung igimbutan kitahan naton Diyos din nga kalibutan kay para naton andamon an aton kalugaringon, han pag-abot han aton manluluwas. Kadi ba sa ring gihapon niya naton ebanghelyo, kung umabot na ini nga takna han mga kakurian, hangad kamo, kay harani ay na ang pagtalwa sa iyo. Kabugtuan ka ni Kristo, andaman naton ang aton kalugaringon, dirila para yan ang adlaw, kundi para gihapon hamasunod nga mga panahon. An aton panlantaw, dirila kun anon makakahataghan kalipay haton yan ang adlaw. Kun aton panlantaw nga diin ang sentro o ang tumong han aton panlantaw amo an aton Diyos. Didahang pagsaurog naton kabugtuan ka ni Kristo, hansyahan niya Domingo han Adviento. Hinaot unta, ngan aton ebanghelyo makahatag haton inspirasyon. Inspirasyon to look forward, di hanti pag-abot, hanti arabot nga aton manluluwas. Makahatag haton inspirasyon para kita niya giyahan, han mga hiyas, han aton kinabuhan pagtuong. Han mga hiyasan kinabuhi, nga diin, amo nagahatag haton hinkusog, hin pag-ukoy din hababaw hang kalibutan, nga puno hin paglaom. Pag-ikmat kamo nga nasreng anaton manluluwas nga si Jesus ngan pagbantay, kay maabot an mga kakurian, nga sring paman niya, magkakamatayin mga tao tungod hanira paghulat kung adawlaan paabutan han kalibutan tungod kay nababayog an mga gahom han kalangitan. Pagbantay kita, kabugtuan ka ni Kristo. Let us eagerly await han pagbalik hanaton manluluwas nga si Jesus, habugos naton nga kinabuhi. Kay para maandam an aton kalugaringon, ngan mahibaro kita pag-welcome ha iya. Pag-welcome nga da han aton kasing-kasing. Kabugtuan ka ni Kristo. Kung kita nga tanan nalilisang han kalibutanon nga mga butang. Og nagaandam kita kung ano naton paglipay naton kalugaringon niya na nga mga adlaw. Kay ano nga diri kita malisang han mga hiyas nga amon mag-aabrahan portanan langit para han aton katalwasan. Ngan kay ano, nga dilot kita malisang han pagtugot ngan aton manluluwas nga si Jesus. Umabot, mag-ukoy na dida han aton kinabuhi. Usa ni nga challenge ha aton niya na. Kita nga damo ang kinalisangan, nalilisang nga para ha aton necessary but not really essential para han aton kataluwasan. Ang Ginoo madahay iyo, bendisyonan kamuhan makagarahong nga Diyos, Amay, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Nagpapasalamat ako ha iyong tanan, ha aton mga sponsors, mga benefactors, ug hinaot pa unta, magkirigta kita nga haw hasunod nga Domingo. Realize when I gaze in the skies, this spinning world is not my home. A place of mystery, a land of destiny, is where I know one day I'll go. I dream of you.
in his